जो झील विगत 2 वर्ष 2.5 वर्ष दुर्गा प्रसाद नायक निर्वाचित होला कहते महाकलपड़ा माटीर हीरो महाकलपड़ा माटीर पुओ जहाँ को से हीरो कहते मासक भितर से हीरो जल्लाद केमी मुझे भी बुझीपानी मो मुंड काम करनी आज्ञा मु जड़े नारी मो सरपंच जड़े नारी मु कहूँ आज्ञा से कथा शुणु सी हूँ नारी जाति गोटे कलंक आज्ञा आम पंचायत एमती उन्नति अवनति भल मन्द जो कहते उन्नति कर तार सत्यार सत्य तदारख करने मो पंचायत किसी लोक ग्रामवासी जाकि वीडियो को दाबी पत्र देते वीडियो तार तदंत करने जेहेतु चैनल को कहले सहयोग करने सहयोग न काले निजर भूल बा त्रुटि सामना को आसिक लोक लोचन से लुचेया ये सब नाटक कर विषय में कौन प्रतिक्रिया दे पारे कि ये जिन भर विधायक को न टाणिया अनुरोध कर शिखिरी पंचायत समिति आज्ञा कौन जिलापाल कार्यालय को आसते एसपी ऑफिस आस जिलापाल कार्यालय को आसीलु एसपी को आम गोटे दाबी पत्र देलु जे आम पंचायत सरपंच भौणी फैमिली जो आम विधायक नाँ आम ब्लॉक विडीओ नाँ जो मिछ माने आरोप देकी बदनाम करने किसी विरोधी कुचक्री लोक कथार पड़ सब करमी आम विधायक आम विडीओ को रक्षा कर मिछ चक्रांत फसबार से आम आसलु दाबी पत्र देवा गोटे प्रकार चैमेली जेल को जाइए मेडिकल चिकित्सित होती किंतु वीडियो बाहर बुलूँ किए फसी भावुँ मुझे मु ए विषय कहवाक चाहिए आर ए जो चैमेली मेडिकल जीवार 4 दिन पूर्व 4-5 दिन पूर्व मो पंचायत शताधिक लोक साधारण जनता जाकि वीडियो को गोटे दाबी पत्र देते आज्ञा आम पंचायत एमती उन्नति अवनति भल मन्द जो कहते उन्नति कर तार सत्यार सत्य तदारख करने मो पंचायत किसी लोक ग्रामवासी जाकि वीडियो को दाबी पत्र देते वीडियो तार तदंत करने जेहेतु चैनल को कहले सहयोग करने सहयोग न काले निजर भूल बा त्रुटि सामना को आसिक लोक लोचन से लुचेया ये सब नाटक कर पंचायत त्रिखिरी पंचायत त्रिखिरी पंचायत कहानी आज्ञा राज्य नुह सारा देश देखुँ महाकलपड़ा गड़ी महाराष्ट्र पड़िला आज्ञा घटना आपण जड़े नारी आज्ञा आपण सरपंच भी नारी जड़े नारी मु जड़े नारी मो सरपंच जड़े नारी मु कहूँ आज्ञा से कथा शुणु सी हूँ नारी जाति गोटे कलंक सी जो कहले वीडियो मत दुर्व्यवहार कले वीडियो कत आमर कम पड़ूनी आम जाऊन आज्ञा विधायक पाखे आम किसी कम पड़ूनी कहीं विधायक आमको तो केवल खराब नजर देखा खराब कथा कह आम अनुभव करूँ जो अभियोग आणुची विधायक मासक ₹1,00,000 बटी मागिले जो पीसी मागिले मत कहीं ये कथा सत्य लगुनि फेवर मागिबाटा संपूर्ण मिथ्या मिथ्या हो पारे नुह एटा संपूर्ण मिथ्या कहीं जो झील विगत 2 वर्ष 2.5 वर्ष दुर्गा प्रसाद नायक निर्वाचित होला कहते महाकलपड़ा माटीर हीरो महाकलपड़ा माटीर पुओ जहाँ को से हीरो कहते मासक भितर से हीरो जल्लाद केमी मुझे भी बुझीपानी मो मुंड काम करनी आज्ञा कहीं सी कहते विधायक भल ऐसा कौन सी एमती कम कले जोटा कि विधायक खराब कहले कि विधायक सहित संपर्क खराब है मैडम आपण पंचायत त्रिखिरी पंचायत 4 वर्ष आप समिति सभ्य रूप कार्य कर कम है कौन कौन सब कम काम कौन है से विषय मुझे कहीपरि आपण को जरिया आमर प्रधानमंत्री आमर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी माननीय मुख्यमंत्री को अनुरोध करुच्ची हाथ जोड़ी अनुरोध करुच्ची मो पंचायत को गोटे स्पेशल ऑडिट कर मो पंचायत कौन कार्य होती सरपंच कथा केते दूर सत केते दूर मिथ्या ता क्षीर को क्षीर पानी की पानी हो सब तापर आपण जानीपारे सेटा सतर भाइराल ना निजर भूल लुचेया भाइराल होगा चेष्टा कर बाई इलेक्शन है महाकलपड़ा ब्लॉक चेयरमैन भोट बाई इलेक्शन कराला आज्ञा चेयरमैन फैमिली बहुत अक्लांत परिश्रम कर आज्ञा दुर्गा पार्टी की जिते से विषय मुझे आमर जेहेतु समस्त समर्थन है चेयरमैन चेंज करा आम भी सामिल चामेली हाथ जो मोबाइल जन छड़क से व्यक्ति जन किए चिन्हिनी आज्ञा मुझे घटना केमी देखुं जन नारी से जन नारी ये जिनटा को निंदा करुच्ची जेहतु मोबाइल हाथ छड़ेबाटा भूल है कहीकि सम्मान सहित मोबाइल नहीं पारता कि सहीटा वीडियो कहले कि मोबाइल करना वीडियो करना जेहेतु पर्सनाल मैटर आम ऑफिस भीतरटा वीडियोटा तुम करना तुम गोटे किसी से जो वीडियो सागे जो जुक्ति तर्क कले कौन ठीक है
ଜଣଙ୍କ ସରକାରୀ ଅଫିସ ଭିତରେ ଭିଡିଓ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପରମିଶନ ନେବା ଦରକାର। ଭିଡିଓ କରନ୍ତୁ, ଭିଡିଓ କରିବାକୁ କେହି ମନା କରୁନାହାନ୍ତି। ନିଜର ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଜିକାଲି ସୋସିଆଲ ଜଣେ ଆଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲା, ଜଣେ ନାରୀ ଆଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲା, ଆଜ୍ଞା ଭିଡିଓଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କଲା, ଆଜ୍ଞା। ଆଇନ ଆଶ୍ରୟ ଭିଡିଓ ନେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ। ଜଣେ ଲୋକ ବିଡିଓ ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ ତ ନା ନେଲେ ଯେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଜ୍ଞା ଲୋକ ଲଗେଇକି ଗୋଟେ ନାରୀର ହାତରୁ ମୋବାଇଲ ଛଡେଇବା, ଲୋକ ଲଗେଇକିରି ମାରିବା ନୁହଁ, ଲୋକ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ଲୋକ ଆପେ ଆପେ ଲୋକ ମା ସେଠି ପୁଣି ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପୋଲିସ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ନାରୀକୁ 4-5 ଜଣ ଘେରିଛନ୍ତି, ଜଣେ ମୋବାଇଲ ଛଡଉଛି। ଆପଣ ଜଣେ ମା ହିସାବରେ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମା? ନାଇଁ ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ କହିପାରିବିନି, ସେ ସିଚୁଏସନ ଟା କଣ ହେଇଛି, ପୋଲିସର କେତେ ଦୂର ଆଜି ଦାବି କଣ ରଖିଲେ? ଦାବି ରଖିଲୁ ମୋ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯୋଉ ଅବନତି ହେଇଛି ତାର ମୁଁ ତ ମୋ ତରଫରୁ ମୋ ପର୍ସନାଲ କହୁଛି ଅଡିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଦାବି ରଖିଲୁ କି ଆମର ଯୋଉ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଆମର ପ୍ରିୟ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସାଦ ନାୟକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମ ବିଡିଓଙ୍କ ନାଁରେ ଯୋଉ ମିଛ ଆଲିଗେସନ ସେ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟାକୁ ଗୋଟେ ଆ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଟିମ୍ ହେଇକି ଆର ଅଡିଟ୍ କରାଯାଉ। ଆଉ ସେ ଯୋଉ ମିଛ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ତାଙ୍କ ବଦନାମୀ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯେତେ କଠୋରରୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦିଅ, ଯୋଉମାନେ ଏମାନେ ମିଛରେ ତାଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତ ଆଜି ବିବାଦ ଘେରରେ ସାରା ଦେଶରେ ଆଜି ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି? କଣ ଆପଣ ଜଣେ ସମିତ ସଭ୍ୟ ହିସାବରେ କଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିବ? ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୋ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଭଉଣୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେହେତୁ ସେ ବିଜେପି ସରକାର ବା ଆମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରକାରକୁ ଦୋଷାରୋପ କରିଛନ୍ତି, ସରକାରକୁ ବଦନାମ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ସେଥିପାଇଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଆଉ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୁଁ ଯୋଉ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲି ଯେ ମୋ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଅଡିଟ୍ କରାଯାଉ, ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛି ସେ ସ୍ପେଶାଲ ଅଡିଟ୍ ପାଇଁ ସେ ଅନୁମତି ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ମୋ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ, ମୋ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି। ଆଉ ମୋ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ମୁଁ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ଗୋଟେ ପଟେ ଆପଣ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ, ସରକାରଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଆଜ୍ଞା ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ମୋ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକରୁ ମୋ ତିଖି ପଞ୍ଚାୟତରୁ ସରକାର ବଦନାମ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦୁଃଖିତ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଏବଂ ସରକାର ସ୍ପେଶାଲ ଅଡିଟ୍ କରି ତୁରନ୍ତ ଏ ଜିନିଷର ସମାଧାନ ବା ତଦନ୍ତ କରି ଏହାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ମତେ ମୋ କଥା ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ ଜଣେ ବିଧାୟକ ଆଜି ବଦନାମ, ଯେ ସରପଞ୍ଚ ବିବାଦକୁ ଆସିଲା ପରେ ସରପଞ୍ଚ ଯୋଉ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଧାୟକ ତାଙ୍କୁ ମାଗୁଥିଲେ ପିସି ଏବଂ ଫେଭର, କଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିବ ଆଜ୍ଞା? ସେଥିପାଇଁ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଏ ଜିନିଷ ଭିତରକୁ ବିଧାୟକକୁ ନ ଟାଣିବାକୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ମ୍ୟାଡାମ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ଦୀର୍ଘ 6 ଦିନ ପରେ ବିଧାୟକ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ, ଚାମେଲିକୁ ସାନ ଭଉଣୀର ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଉ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀଙ୍କ ଚକ୍ରାନ୍ତରେ ଫସି ଯାଇଛି ମୋର ସାନ ଭଉଣୀ। ଆଉ ତାର କାଉଣ୍ଟର ବାଇଟ୍ ଦେଇକି ସରପଞ୍ଚ କହିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଭଉଣୀକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଭଉଣୀ ଯେତେବେଳେ ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିଥିଲା କୋଉଠି ଥିଲେ, ବିଧାୟକ କହିଛନ୍ତି। ବିଧାୟକ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନ କରିଥିଲା ବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଭାଇ ବୋଲି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନ କରିଛନ୍ତି, ଦୁର୍ଗା ଭାଇ ବୋଲି କହିଦେଇଛନ୍ତି। ଜାଣତରେ କି ଅଜାଣତରେ ହଉ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ମୁହଁରୁ ବାହାରୁଛି ଦୁର୍ଗା ଭାଇ, ସେପଟେ ଦୁର୍ଗା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଚାମେଲି ମୋର ସାନ ଭଉଣୀ, ଇଏ କହୁଛି ଭାଇ, ସିଏ କହୁଛି ଭଉଣୀ, କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ଫେଭର କଥା ଉଠୁଛି। କାହିଁକି ୟାର ଭିଡିଓ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି, ସେଟା ଆପଣ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ଏବଂ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ପଚାରିବେ, ସେ ବିଷୟରେ ମୋର କୌଣସି ଅଭିଜ୍ଞତା ନାହିଁ।